तो जोहार गी जो ऑडियंस को तिहिन जहाँ टॉपिक नी अगू का तबना सेटा है कना जियोग्राफी ना टेस्ट पेपर बुन सॉल्यूशन दा ठीक है। तो टेस्ट पेपर ना आंसर बुन एमदा तो टेस्ट पेपर 2025-26 ने 41 नंबर पेज रे जहाँ जियोग्राफी ना जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मिना कदा एक नंबर रे उना बुन तिहिन बुन डिस्कसा तो उना आंसर एम बुन चेष्टाया ठीक है। तो जहाँ तो नेस माध्यमिक पे एमा 2025-26 रे तो आपे लगी ये शॉर्ट क्वेश्चन पहिल जियोग्राफी ना जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन करना उना शॉर्ट क्वेश्चन ना आंसर बनवा स्टेप बाय स्टेप एक नंबर दो नंबर कते नियर आंसर एम बुन चेष्टाया ला जे टेस्ट पेपर बुन नेला नियर टेस्ट पेपर खय बुन एमा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन रेना नियर शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन रेना कना जहाँ तो 14 टी प्रश्न तहना 14 टी प्रश्न आम राइट जते हुई लेन खाय जस्ट टिके मारा लिखाय जस्ट मोल उचल लिखाय जी 14 रे 14 नामा तो ठीक है एकदम 14 रे 14 इजी तरीका बुन नामा जस्ट अब प्रैक्टिस लेगा ठीक है। चे मिना कदा पहिल रे एक नंबर रे एकेर दाग रेना एक रे जेटा मिना कदा सेटा कना आरोहण प्रक्रियाय सृष्टि भूमिरूप हलो कोनटी आरोहण प्रक्रियाय सृष्टि भूमिरूप हलो गिरिखात ना रसे मतानो ना बालियाड़ी ना गोर ओकाटा कना तो नोडे आबू सठिक जहां उत्तर कना सेटा कना गिरिखात अर्थात आरोहण प्रक्रियाय सृष्टि भूमिरूप जेटा सेटा है कना गिरिखात ठीक है। नोडे बुन अला गिरिखात ইনসেল বার্জ আরো ক্ষয় পেয়ে গম্বুজাকার ঢিবিতে পরিণত হলে তাকে কি বলে ক্যাসেল কপিজ না বার্ন হার্ড না টর না আকলে सही उत्तर दो बर्न हार्ड बर्न इनसेल बाजना गम्बुजाकार ढिबी बर्न हार्ड तारपरे एकेर दागेर 3 रेना बुन नेला मकरीय उच्चचाप बलय थेके मकरीय उच्चचाप बलय थेके कुमेरबृत्त प्रदेशीय निम्नचाप बलयेर दिके प्रबाहित वायुके की वायु बले उत्तर पश्चिम पश्चिमा वायु उत्तर पश्चिम पश्चिमा वायु ना दक्षिण पश्चिम पश्चिमा वायु ना उत्तर पूर्व मेरु वायु ना दक्षिण पूर्व मेरु वायु कोनटाके बोले তাহলে সঠিক উত্তর হবে না উত্তর পূর্ব অর্থাৎ উত্তর পূর্ব মেরুবায়ু উত্তর পূর্ব মেরুবায়ু ওটাকে বলছে ঠিক আছে মেরুবায়ু 3/4 ভাগ মেঘাচ্ছন্নতা যে প্রতীক চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয় সেটি হলো কোনটি 3/4 ভাগ অর্থাৎ 4 ভাগের 3 ভাগ মেঘাচ্ছন্নতা যে প্রতীক চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয় সেটি হলো কোনটি সেটি হলো এটা হচ্ছে প্রতীক চিহ্ন এইটাকে 3 ভাগের 4 ভাগ ঠিক আছে 3 ভাগের 4 ভাগ মানে 3 ভাগের 4 ভাগ এইটা এই প্রতীক চিহ্ন ঠিক আছে। তারপরে 5 নম্বর হয়ে কোনা ভারত মহাসাগরের একটি উষ্ণ স্রোতের উদাহরণ কোনটি ভারত মহাসাগরের একটি উষ্ণ স্রোতের উদাহরণ হলো কুরেশীয় স্রোত না পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত না পেরু স্রোত না মৌসুমী স্রোত ভারত মহাসাগরে হচ্ছে মৌসুমী স্রোত তাহলে একের না 5 হচ্ছে মৌসুমী স্রোত ঠিক আছে। তারপরে একের দাগের 6 এর না হয় কোনা একটি জোয়ার ও একটি ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অর্থাৎ একটি জোয়ার ও একটির ভাটার মধ্যে মানে মিদম জোয়ার হজুआ আর মিদম ভাটা হজুতে সময় তিন ঘড়ি সময় লাগা 6 ঘন্টা 12 মিনিট से 24 घंटा से 12 घंटा 30 मिनिट से 12 घंटा 26 मिनिट ওটা একটি জোয়ার ও একটি ভাটার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সেটা হলো 6 ঘন্টা 12 মিনিট সামথিং মানে আবু 6 ঘন্টা 12 মিনিট হবুন অলরেডি ठीक है 12 मिनिट समथिंग सेकंड किछु सेकंड ठीक है। एके दागेर साथ हुई कना फ्लाई एस उकाटा विद्युत खय बिना फ्लाई एस बिना ताप विद्युत केंद्र खय से जल विद्युत केंद्र खय से वायु शक्ति केंद्र खय से परमाणविक विद्युत केंद्र खय फ्लाई एस माने कोयला जलाव काते जे एस बिना निश्चय ताप विद्युत केंद्र तार माने उत्तर हुई फ्लाई एस ताप विद्युत केंद्र खय केंद्र থেকে তারপরে একের দাগের 8 না হয় কোনা সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সীমানাযুক্ত রাজ্য সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সীমানাযুক্ত রাজ্য জম্মু কাশ্মীর সে পশ্চিমবঙ্গ সে গুজরাট সে মিজোরাম ওকাটা রাজ্য সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সীমানার সাথে টাচ মিনা কাদা উত্তর হইয়া জম্মু এন্ড কাশ্মীর গোদাবরী আর কৃষ্ণ নদী ভারত না ওকাটা সাইড রে মিনা কাদা দক্ষিণ ভারত রে মিনা কাদা गोदावरी और कृष्णा नदी बद्वीपेर माझे अवस्थित ह্রদের नाम की गोदावरी और कृष्णा नदीर माझे अवस्थित एक ह্রদ ह্রদের नाम की कलिरु ह্রদ ना पुलिकट ह্রদ ना चिल्का ह্রদ ना भेम्बानाथ उत्तर हुई कोलेरु ह্রদ कोलेरु तारपरे एकेर दागे 10 ना हुई
ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণে গৃহীত একটি পদ্ধতি মানে আবো মাটি ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ সংরক্ষণ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ জলসেচ ব্যবস্থা না ঝুম চাষ না ফালি চাষ না পশুচারণ ওকাটা সঠিক উত্তর ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণে গৃহীত একটি পদক্ষেপ হলো ফালি চাষ চাষ তারপরে একের দাগের 11 না হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বল উইভিল নাওয়াগি টার্ম সে nyutum আজম করা হয়তো বল উইভিল পোকার আক্রমণ ঘটে বল উইভিল মিট ধরনের পোকা কানা কো তিজু কানা কো তার আক্রমণ ঘটে চে চাষ রে পাট চাষ রে তুলা চাষ রে সে গম চাষ রে সে চা চাষ রে বন উইভিল তুলা চাষে ভারতের বৃহত্তম সরকারি লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র কাটা কানা ভারতের বৃহত্তম পশ্চিমবঙ্গের তো বাং ভারতের বৃহত্তম সরকারি লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র হচ্ছে কোনটা জামশেদপুর দুর্গাপুর ভিলাই না সালেম ভারতের বৃহত্তম সরকারি লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র হলো ভিলাই যেটা ছত্তিশগড় রাজ্যরে মেনাক কাদা ছত্তিশগড় 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে সর্বাধিক সাক্ষরতা যুক্ত রাজ্য কোনটি তিনাক গান সাক্ষর কাটা রাজ্যরে মেনাক কা মিটে কো ডেটা কো হাতাও লেদা তো ওকাটা রাজ্য সর্বাধিক সাক্ষরতা যুক্ত রাজ্য তেহে কানা 11 সাল রে পশ্চিম বাংলা না কেরল না গুজরাট না তামিলনাড়ু কোনটা ছিল সর্বাধিক সাক্ষরতা যুক্ত রাজ্য তেহে কানা 2011 সালে সেটা হুয়ুক কানা কেরল রাজ্য কেরল আর লাস্ট কোশ্চেন 14 নাম্বার রাডার কি বা রাডার হলো প্যাসিভ সেন্সর না অ্যাক্টিভ সেন্সর না কৃত্রিম উপগ্রহ না ক্যামেরা কি রাডার কি রাডার হলো একটি সেন্সর ক্যামেরা লয় কিন্তু সেন্সর ঠিক আছে প্যাসিভ সেন্সর না অ্যাক্টিভ সেন্সর রাডার হলো অ্যাক্টিভ সেন্সর ठीक है राडार एक्टिव सेंसर माने हुई कना एक्टिव सेंसर चेक ना माने राडार दो नुकाय कमिया कैमरा जैसे कैमरा चलका कैमरा मिटे हर जदी ओंडे तहेना से जहाना कि फोटोया नोडे खोय लाइट कुल कते ओंडे खोय कैप्चर कते हजुआ किंतु राडार सिस्टम दो नुकाय कमिया जे मिटेन जिनिस ओंडे जे मार्शल कना मिटेन दारी से मिटेन हर उनी जे मार्शल कना उना मार्शल खगी उनी एनर्जी हतावा उनी मार्शल खगी एनर्जी हतावा जुदी धुंधलु उनी ठे मार्शल मेना का धुंधलु गी हतावा उनी ठीक है माने नुई दो उनी लाइट दो बाय पूरा उनी ठे जा लाइट मेना तो लाइट का गी आज ठे सेंसर ते उनी कैच अगुया ठीक है अर्थात निये दो राडार रेना कमी कना ठीक है नोवा दो एक्टिव सेंसर राडार हलो एक्टिव सेंसर ठीक है 41 नंबर ना जहां पहिल शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्शन जहां जिनिस तहे कना उना बुन नेल केदा तीन और प्रैक्टिस अबुन ठीक है निये को जिनिस बुन प्रैक्टिस अवश्य बुन प्रैक्टिस जहां जहां इथे टेस्ट पेपर यथा पर्यंत बनु कदा तो आपे अवश्य निये को निये वीडियो नेल कता आपे शॉर्ट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन दरिया तो अवश्य खाता कलम पे नोट डाउन प्रैक्टिस समय ऑटोमेटिकली मी घड़ी पे प्रैक्टिस दाड़ी जखन एग्जाम समय सो उनायते आम निये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाव दरकार कान तमा जुदी आम माध्यमिक एम नेस और जहां जुदी माध्यमिक बापे एम रह जाए स्टूडेंट कना पे अथच मी हर माध्यमिक एम आपे पे बाड़ाया से आपे जहां मिना का माध्यमिक नेस को एम ताले उनको ठे निये चैनल अवश्य पे शेयर तबना ताकि उनको हो हेल्प हुई ताको कारण मैट्रिक एग्जाम आपे लाइफ ना फर्स्ट एग्जाम का नाम जहां दो मिटेन स्टेप पे हतावा आमा कैरियरिस्टिक मिटेन व्यापार ठीक है सो उना एते अवश्य निये चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन अवश्य पे दबाव का चेष्टे से पे शेयर तबना हर एक स्टूडेंट है